نہ صرف آپ نے 12th کلاس کے رزلٹس میں کامیابی حاصل کی، آپ نے نیٹ میں بھی کامیابی حاصل کی. اس سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے ہمیں. Sir, my name is Priya Kaur and I have scored 690 out of 720 in the recently concluded NEET UG 2024, and I have also secured 493 marks out of 500 in the 12th class board examination. یہ مجھے بتائیے پریا کہ ایک آسان سفر نہیں ہوگا آپ کے لیے، ظاہر سی بات ہے. آپ نے نیٹ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں کوالیفائی کیا، اور جو آپ کا کل 12th تھا اس میں بھی آپ سائنس میں سیکنڈ ٹاپر ہیں کشمیر میں. تو یہ کامیابی، اس کی کیا پڑھنے کی کیا اسٹریٹجی آپ کی رہی؟ So definitely this is not easy. Throughout your 11th and 12th, if you want to qualify NEET with flying colors, you have to work hard. And 11th and 12th کی جو جرنی ہوتی ہے بہت ٹف ہوتی ہے، بیکاز اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. آپ کے اسکور میں ڈپ آ سکتا ہے، اینڈ بہت سارے چیپٹرز ایسے ہوں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. اینڈ دس از مور آف لائک اے سائیکولوجیکل ایگزام دین این ایکیڈیمک ایگزام، بیکاز سائیکولوجیکلی بہت اسٹریس ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ پہ، پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ، اینڈ یو ہیو ٹو مینیج دیٹ. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ریلی ڈیورنگ دیز 2 years. اینڈ فار بورڈ ایگزامینیشن آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ کہ مطلب اپنا پرائمری فوکس نیٹ کو ہی رکھیے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کے لیے during the last 3 and 4 months spare 1 or 2 hours for preparing for board examination, because board examinations are comparatively very easy than qualifying NEET examination. اچھا، آپ مجھے بیٹا یہ بتائیے، ایک پریسائسلی ایک فوکس رہتا ہے ہر کسی اسٹوڈنٹ کو کہ جب نیٹ کا ایگزام دوں یا 12th کا کلیئر کرو، تو سائملٹینیسلی آپ دونوں میں بہت اچھے نمبرات آپ کے آئے ہیں. تو یہ جو آپ کی پڑھنے کی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ ہر کوئی پڑھتا، بٹ آپ کی پڑھنے کی اسٹریٹجی کس طریقے کی رہی تاکہ جس کی وجہ سے آپ نے اس پہ کامیابیاں اتنی حاصل کی ہے؟ سر فرسٹ آف آل، جو بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میڈیکل 11th and 12th میں آتا ہے، پرسائسلی پی بی، فزکس، کیمسٹری اینڈ بایو، سو اس کا فرسٹ فوکس تو ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا ٹائم نیٹ ہی رہتا ہے. تو آپ 11th and 12th سے ہی نیٹ کی پریپریشن اسٹارٹ کر دیجیے. اینڈ جب آپ کا 12th کا بورڈ ایگزامینیشن آتا ہے، پھر آپ بورڈ کو ایز اے سیکنڈری تھنگ مان کے چلیے، لیکن پرائمرلی آپ نیٹ پہ فوکس کریے. میں نے 11th and 12th میں کوچنگ جوائن کی تھی، اینڈ آن این ایوریج وی یوز ٹو اسٹڈی ان کوچنگ فار 6 to 5 hours. لیکن ڈونٹ کنسیڈر دیٹ 6 to 5 hours ایز پروڈکٹیوٹی آر، بیکاز جب آپ پروڈکٹیوٹی میکسیمم تب ہوگی جب آپ خود سیلف اسٹڈی کریں گے. تو ایوری ڈے آئی یوز ٹو اسٹڈی فار 8 to 10 hours a day, سیلف اسٹڈی ود کوچنگ ایز ویل. سو آپ کو سیلف اسٹڈی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. اینڈ جب آپ کوچنگ نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ جب لاسٹ کے منتھس میں آپ کے ٹیوشن آف ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی فار 12 hours a day وین آپ کوچنگ نہیں جا رہے ہیں. اینڈ جب لاسٹ کا منتھ آتا ہے وین یو ہیو ٹو پریپیئر فار بورڈ ایگزامینیشن، سو میک شیور دیٹ جو پریویس ایئر کوشچنز ہیں، پیٹرن جو آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون سے ٹاپک سے زیادہ سوال آ رہے ہیں بورڈ میں، آپ ان پہ زیادہ فوکس کر کے جائیے. انگلش اینڈ جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس رہتے ہیں ان کو آپ ایون لاسٹ مومنٹ پہ بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، بہت اچھی طرح سے آپ ان کو لاسٹ کے منتھ میں بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. لیکن فزکس، کیمسٹری اینڈ بایولوجی پہ آپ اسٹارٹنگ سے ہی اچھی طرح سے اپنا فوکس رکھیے. اچھا پریا، چونکہ آپ MBBS اسپائر کر رہے تھے اس میں جانے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ ایڈمنسٹریٹو ایگزامس میں جانے کی خواہش مند ہوتے ہیں، IAS یا IPS اس میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ کی یہ چوائس کیسے ڈیسائیڈ ہوئی کہ آپ کو MBBS میں ہی جانا ہے؟ کیا کوئی اور آپشنس نہیں گھر میں ڈسکس ہوئے تھے؟ سر ایکچولی سرپرائزنگلی ایون آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو ایڈمنسٹریشن. So for that I had to pursue a bachelor's degree from any government institution. So I opted for MBBS because I thought that would help me with my optional subject during the civil services examination. تو یہ ہم مان کے چلے، یہ پھر راز کی بات اب سامنے آ رہی ہے کہ آپ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا چاہتے ہیں؟ Sir, actually yes, I want to become an IAS officer and I want to serve my society as well. فائن. تو مجھے یہ بتائیے، جب آپ نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ پہلے MBBS آپ کریں گے، اس کے لیے اپیئر ہو جائیں گے، تو گھر والوں کا کس طریقے کا سپورٹ رہا؟ سبلنگس کا کیسا رہا؟ ریلیٹیوز، جو کلوز ریلیٹیوز، کیا کچھ ڈیسیجنس اور ڈسکشنس ہوتے تھے آپ کو؟ سر لائک آئی آلریڈی ٹولڈ، دس از مور آف اے سائیکولوجیکل ایگزام. کبھی بھی میرے گھر والوں نے مجھے یہ پریشرائز نہیں کیا کہ یو ہیو ٹو کوالیفائی دس ایگزامینیشن. مائی فادر اسپیشلی آلویز یوز ٹو ٹیل می کہ ایک بار دے دو ایگزامینیشن، بی اٹ ایون اف یو ڈونٹ کوالیفائی، سو ڈزنٹ میٹر، اٹس آل فار دی ایکسپیرینس اینڈ یو ول gather the knowledge of medical stream as well. So my parents, my sibling, my family never pressurized me कि you have to qualify this examination, and that acted as a plus point for me because that pressure was warded off from me कि I don't have to qualify this examination, this is not the end of the world, and this helped me a lot. انسپریشن کون رہے آپ کے؟ لائک آپ MBBS کرنا چاہتے ہیں، IAS کرنا چاہتے ہیں، who is your inspiration for all this?
So personally, I consider all my seniors to be my inspiration because the work that they are doing for our society. And I have got a friend. She's very hardworking. Her name is Muskan, and she is also a source of inspiration for me because she works very hard. मुझे ये बताइए, हमने ये भी सुना कि आपने एक इवेंट, एक फंक्शन, एक प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के नाम से जाना जाता है, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है. ये कब किया आपने पार्टिसिपेट और क्या विनिंग्स रही थी आपकी? So I participated in KBC back in 2020 and I have won 25 lakh rupees from it. But I still consider that it was just monetary gain, and now the gain is in terms of my career. So I am actually very happy right now. जाहिर सी बात है, बहुत खुशी होगी आपके घर में और आपके यहाँ पर आपको ज़ाती तौर पे भी. Yes, तो आपके फ्रेंड्स का किस तरीके का रिस्पॉन्स, जैसे आपने कुछ फ्रेंड्स का भी नाम लिया, Yes, किस तरीके का रिस्पॉन्स है उनका आपकी इस कामयाबी को लेकर? Sir, I am very lucky that I have got true friends. They were all very happy. They congratulated me. They gifted me a lot of things, and I am very happy to have those friends. And they supported me during this 2 years journey thoroughly. Like whenever I used to get stressed, they used to talk to me, and I am actually very lucky to have them. इस बीच जहाँ पर ये इतने सारे, मतलब कल रिजल्ट्स आया सामने, आप भी आपकी वीडियोस, आपके इंटरव्यूज देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, पीपल आर प्रेजिंग यू नो एंड अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स. क्या कहेंगे अब उन सब लोगों को जो आपकी तारीफें इस टाइम पे कर रहे हैं? So I'm really thankful that people are acknowledging me, but I would like to convey my message to everyone, those who couldn't qualify this examination, that it is not the end of the world, and you have got another attempt as well. Work hard and believe in yourself. कश्मीर की बेटी हो आप, Yes, कश्मीर आप पे नाज कर रहा है, जैसे बाकी बच्चियों ने कामयाबी हासिल की है यहाँ पे, जैसे बाकी बच्चियों ने यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं. तो फेलो कश्मीरी कुलीग्स को आप क्या कहेंगे जो बाकी आपके साथी हैं जो अभी आने वाले वक्त में एग्जाम देने जा रहे हैं? सर, एक मैसेज ये रहेगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, वर्क हार्ड एंड प्रे टू ऑलमाइटी एंड डेफिनेटली योर एफर्ट्स विल गेट यू सक्सेस. बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपके वालिद साहब से भी बात करें, आपके फादर से भी बात करें, बट वो है नहीं अभी यहाँ पर, तो वी विश कि हम आपके पेरेंट्स से भी बात करें, उनकी रिएक्शन हम देखते कि वो कितना खुश हैं आपकी इस कामयाबी को लेकर. अब चूंकि वो बिजी हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके पेरेंट्स का जब ये रिजल्ट सामने आया? So my parents were elated. They were very happy because I am the first gen doctor in my family. So I would be a first generation doctor in my family, and they were very happy. And my mother particularly, she thanked Vaheguru for my success, and my father, he kissed me on my forehead. So definitely everyone was very happy. आप मुझे बताइए, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, आपकी रूट्स जो है वो सेंट्रल कश्मीर से हैं. सेंट्रल कश्मीर से अभी आप श्रीनगर में हैं. क्या आप आर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप एट दिस प्लेस और इन द सेंट्रल कश्मीर बडगाम? Sir, I am born and brought up in Srinagar, but my grandparents, they are from Budgam, and our roots are in Budgam. फाइन. थोड़ा सा बताएंगे, जैसे आपने कहा कि आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं, तो लाइक थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए. हु एल्स इज इन योर फैमिली, लाइक कितना सपोर्टिव रहा, कौन रहा? Sir, I have my parents, my grandmother, and my sister, and I would be a first generation doctor in my family because almost all my family members are in business. So I'm actually very happy that I would be first from the medical background in this family. फाइन. तो आपकी फैमिली से अभी आज तक कोई नहीं, एंड यू एस्पायर टू बी एन IAS ऑफिसर? Yes sir, yes sir. तो जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि लाइक फैमिली में आपके कौन है, बट ओवरऑल हर किसी फैमिली मेंबर का थोड़ा सा अगर आप मुझे बोलेंगे कौन कितना सपोर्टिव रहा और कौन कितना आपका जो है केयरिंग रहा थ्रू आउट यू नो दिस पैसेज ऑफ टाइम? So specifically my sister and my grandmother both used to pacify me every time I used to cry over my marks. So they were very supportive, and my sister, she used to help me with everything. She is younger than me, yet she used to help me in my studies as well, because whenever I used to tell her to fetch my notebook or fetch my stationery, she used to do that without a second question. And she used to talk to me about my marks, and whenever I used to tell her कि my marks are dipping kind of and I'm scoring low, she used to tell me कोई बात नहीं, you have next test as well, you can score better than that. So she was a constant support system. Thank you so much for speaking to Thanks a Kashmir lot. Live. We wish you all the best. Thanks a lot, sir.